এখনো কাতারে কাতারে মানুষের ঢল। মহাকুম্ভ যেখানে স্নান করার জন্য মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। শাহী স্নান ছিল আজ ভোর 5টা থেকে, কিন্তু তার আগেই মাঝরাতে হুড়োহুড়িতে ব্যারিকেড ভেঙে যায়, পদপিষ্ট হয়ে 10 জনের মৃত্যু হয়েছে এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে আহতের সংখ্যা কিন্তু শতাধিক, যে সংখ্যা কিন্তু বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ সেই মাঝরাত থেকে এখনো পর্যন্ত ক্রমাগত অ্যাম্বুলেন্সের আনাগোনা চলছে, আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করার চেষ্টা চলছে। ছবি দেখুন, এখনো কিন্তু প্রচুর মানুষজন তারা যাচ্ছেন স্নান করতে। প্রশাসন বারবার মাইকে ঘোষণা করছে যে যত দ্রুত সম্ভব যে যেখানে আছেন গঙ্গার তীরে সেখানেই স্নান করে ফিরে যান, এলাকায় যাতে বেশি ভিড় না হয় তার জন্য ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে র্যাফ, এনডিআরএফ, এনএসজি সকলকে নামানো হয়েছে। আধা সেনা সেখানে মোতায়েন রয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহী স্নান ফের শুরু হবে। ইতিমধ্যে বহু মানুষ তারা কিন্তু পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। পরিবারের লোকজন আত্মীয় স্বজনকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে, এমনকি ভিড় বাড়ছে মর্গের বাইরেও। शवगृह के बाहर यानी मॉर्चरी के बाहर जहां पर एक परिवार पहुंचा है जिनको नहीं पता कि उनके अपने कहां हैं, क्या यहां पर है, अस्पताल में है, कहां है, कुछ नहीं पता। अस्पताल के बाहर मॉर्चरी के बाहर पहुंच करके बता रही हैं कि आप एक बार अंदर जाके चेक कर लीजिए कि कहीं वो यहाँ तो नहीं है। आपकी बहन मेरी बहन है। रात में क्या हुआ? नहा के निकले, अब ऐसे ये लोग नहाने सोचे कि नहाने जाए हम लोग। हम कहे ठीक है, कपड़ा वपड़ा सब निकाली। इतनी भगदड़ आ गया तो सबका हाथ छूट गया बेटा। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद में आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की? कुछ पता नहीं। बहुत देर इतना अपनी जान बचा के निकलना मुश्किल था उस समय, तो सब बिछड़ गए ना, तो सब अपनी जान बचा के। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं था, वो नहाने के लिए कपड़े उतार चुका था, खाली अंडरवियर पहने था, उसका सब चला गया। तो किसी तरह उसको। और आपके साथ में ये भी बहुत भावुक है। ये क्या हुआ था? इनकी मदद इनकी मम्मी साथ में हाथ पकड़ी थी, लेकिन हाथ दोनों का भीड़ का झोंका आया, ये अलग हट गई, वो अलग हो गए, सब पकड़े थे। आप हाथ भी पकड़े थे लेकिन फिर भी जो है हाथ छूट गया। अरे धक्का मुक्की, इतने सैलाब, बहुत भीड़ था। क्या बताएं, पहला बार ये हादसा है हम लोग का। एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे थे लोग, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई नहीं सुन रहा भैया, ऐसा भदभदा के गिर रहे थे। हम तो 2 बार गिरे, हमको 4 लड़के बैठ के खड़ा कराए। हम लोग का तो रोने लगा कि मम्मी आज घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी हमें बचा लो, मम्मी हमें बचा लो। और ये भी बिछड़ गई थी, सब बिछड़ गए थे। इनको तो एक लड़का बचा के लाया है। इस तरीके के भावुक निःशब्द करने वाली तस्वीरें जो निःशब्द कर रही हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। ঠিক সেই সময়কার ছবি দেখছেন যখন ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে যায়, একেবারে হুলস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয়, পদপিষ্ট হয়ে অন্তত 10 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা শতাধিক। দেখতেই পাচ্ছেন সেই তখন থেকে কিন্তু উদ্ধার কাজ চলছে একটানা। একদিকে এনএসজি নেমেছে, একদিকে এনডিআরএফ নেমেছে, কিন্তু উদ্ধার কাজ চলছে। একের পর এক হাসপাতালে কিন্তু আহতদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ক্রমাগত অ্যাম্বুলেন্সের আনাগোনা চলছে। এখনো কিন্তু একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স আসছে, নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কতজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই 2,78,00,000 মানুষ কিন্তু স্নান সেরেছেন, অর্থাৎ প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে, কোটি কোটি মানুষের ভিড় হয়েছে, এবং সেই কারণেই পরিস্থিতি এতটা বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে। যোগী আদিত্যনাথ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, বারবার প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে কাদের জন্য এই ঘটনা ঘটলো, গাফিলতি কাদের রয়েছে, ব্যর্থতা কাদের, তা কিন্তু খুঁজে বের করা হবে, তদন্ত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।